Welcome back to the another new review. So this is your owner, Devraj Upadhyay. ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଶା କରେ ଆଜି ଗୋଟେ ତାଗଡ଼ା ମାର୍ଗ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ତାଗଡ଼ା ମାର୍ଗ ରିଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାର୍ଟରେ मेल वर्सन था तो यहाँ गोटे फिमेल वर्सन आपको आसची तो फिमेल वर्सन कौन आगे देखी ना वीडियो वर्सन भितर कथा सेम ट्यूनिंग फिमेल मेल वर्सन जो ट्यूनिंग आड होता फिमेल वर्सन से ट्यूनिंग आड होती बट खाली जेंडर अलग ओके तो देखिए गीत कौन है आग गीतटा देखी ना बेस डेरी कर तो कम अच्छी कौन लाइक से सब्सक्राइब करने आउ देख 3 2 1 गो दीटा सांग भितर के झगड़ा सृष्टि एटा कौन है फिल्म देखले जना पड़े किंतु कितना शुणु ये तो बहुत सुंदर लगुच हाँ ये गीत तो बहुत सुंदर थे इतने सुंदर फास्ट कथा है जो भी जी भी गाई छंते तो जना पड़े लास्ट तो बहुत सुंदर है अमेजिंग माने म्यूजिक टा जति सुंदर लागो छे गायबाटा भी बहुत बहुत सुंदर लागो सेकंड कथा है ती झगड़ा कौन पे झगड़ा है जोड़ा कि मेल वर्सन में गाई छंते फीमेल वर्सन बुनियाला कौन है माने फिल्म देखि सारी बेले आ किछि दिन भीतर हमर जी सार्थक रे रिलीज होबो जाउची तो देखिया सेतरे कोन है तो इतने सुंदर लगुच ओके तो फास्ट कथा है कि गीत कि गाई आम कथा है से विषय गोटे सेकेंड हाँ अनन्या सीता बहुत सुंदर गाई आरेंजमेंट तो म्यूजिक अरेंज तो अभिषेक गाई बहुत सुंदर गिटार दिलचंद नायक लाइक दिलचंद नायक कर गिटार जो अच्छी गिटार बाजी बहुत सुंदर भाव गोटे स्टेप जो दुम 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 ताक ताक अमेजिंग लगुच फास्ट कथा वीडियो कह गले तो वीडियो वर्सन बहुत सुंदर खाली फिल्म वर्सन के जोटा कि आम जी सार्थक के रिलीज हो जना नहीं देखिए
ତ ସେଇଟା ବର୍ଷନ ସେ ବର୍ଷନ ଅଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଦି ଜଣର କଣ ପାଇଁ ଝଗଡା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି କି ଆମର ମେଲ ରେ କରାହେଇଛି, ଫିମେଲ ବି ସେଇ ଗୀତ କରାହେଇଛି। ତ କୋଉ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯେ କି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ବି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ଷନ ମାନେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ଷନ ଆସିବ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଆ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ଷନ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ବର୍ଷନ ପକେଇଛି, ତ ପ୍ଲିଜ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଏନ୍ଜୟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭ୍ଲଗ ର ମାନେ ବିଟିଏସ୍ ର ଯୋଉଟା କି ମୋ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇଥିଲି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ତ ତାର ମୁଁ ବିଟିଏସ୍ ପାର୍ଟର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି, ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ବି ପକେଇଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପ୍ଲିଜ୍ ସେଟା ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପିନ୍ ବି କରିଦେବି। ଓକେ, ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟିଏସ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ବାଦ ବି ମୋ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ସେଇଟା ପକେଇଦେବି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଓକେ, ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।